तो guys itu tadi sih na itu Firoz la bike na lot na bike tu signal nai ayo no kalau ada सब extra सामान भी पाई तो kalau sih itu चला बोले ना बहुत hello mic testing. Hello everyone, welcome back to my another vlog. तो आज ला भिडियो कैसे गोले तो सी मोला बाइक बियो किना सना एंड देन मो इता आम खान क्लास ओवर जैसे तो आम खान प्रोजेक्ट लक्षना तो इतो खत्म हो गया ना विन हो गया ना मो इताते दुकान ते जा सको मैकेनिक लाते ना मोला फ्रेंड लाते ताला ते प्रा मोला बाइक बना वाला से तो मोला बाइक ला तो इट सीम्स मोटर तक हो गया ना आई मीन नचुले जैसे तो सेल्फ ना खाई ना दाका के ना मारा से आज को देबे दादा प्रा दाका के ना मार के ना सही त्या कैमरामैन प्रा मोला बाइक दाकाबो ओके ना आज बनाई लबो सो ना एतो आरो क्लास केबल पे नतन दाइ लबो इन मोटर बनाई लबो ओके ना किंगा करबो इन लेस जाइना सबो का भिडियो त हामी देखाबो गवा ने तो खान बाल पर लास्ट त साइकेना संग गन किबा पे कबो पिसे पर कबो बगालु छु record proses. तो इतना मोला फ्रेंड्स कान पर दागा दिवाला से मोला बाइक ना तो thank you so much everyone kamsamita एंगल उल्टा से कि ओलब सीधा रखिबे ना दागाई के ना जो स्टार्ट पुलिस है मजा ऐसे है तो मैं तो जंग हो गया बाइक बना वाले जगह थैंक यू सो मच नहीं कौन दागाई दिशा तो तीन जन के भी थैंक्स से पड़े ए बाबा नहीं चाहिए था क्या सुन रहा नहीं डायरेक्ट जब वो ठीक मतलब बाइक बना वाले ना वो ठीक गेट पर ऐसे को लिंक का रास्ता हो जाए तो 감사합니다. You in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you. Now you'll beg me, please. Hey. Now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I'll hear you say you're sorry. Hate I even loved you. Hate I fell in love with you. Hate I even loved you. Hate I kinda fell in love with you. Hate I even loved you. Hate I fell in love with you. Hate I even loved you. Hate I kinda fell in love with you. With you, I cried with you. Now wanna be alone. I lied for you, I tried for you. You wouldn't play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you. Now you'll beg me, please. Hey. Now I stay away.
Servicing center. Saman to pai jaise to ki hobo to clutch cable na bharde na pai to pai nai okay na ita to aise to Yamaha showroom de gusi jabo ani bike khan ki azana dikhai jo. So guys, welcome back to Yamaha showroom. Bike kan dona kim sa wo chakas ekla bhawo de mala February 2015 how dam 1 lakh 94 na 96 point shade close to 2 lakh itu lobo moi to itu R15 version 4 chakas makanya itu V4 kin loise ta kan bra Bibal be sabi no wa itu to magi khan na ase bala ase itu best itu to magi loge na bila diba hote hoga na ifale showroom tai she gole staff khan be sundor bawa kon to moi itu na mola bike tate bana ase na to daga marge na ahi bol mon na itu kare moi saman loise dikhai dise na ke pina तो itu bike price हो itu Firoz la bike ase de ekdam dum bike na itu bike te signal pi nai horn pi nai ta 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 se engine ekdam ki hobo kiba na thake engine na bala se le bi chola bole ekta na ta la bike to moza se to handle bar na ekdam sports bike chola engine na ase to moi to mount khan helmet la mount khan dure nai na to moi itu jaidam de be banabala parbo le be tik to Firoz la dukan bar na কি ঘুরবো সব দেখাবো কিনা কি হবলে আছে সব হবলে দিব তাতে পৰা তো তাতে পৰা লগ পাব নে এটা তো মই দুম বাইক তে পৰা যাব হইলে বে নকস দে তো চাপি লাগা তো কিবা তো না 2 সাল না ডলা ইঞ্চ না আছে চাপি না একদম মোবিল লেতরা পতরা হে আছে তো স্টার্ট কৰা আছে Firoz পৰা না itu আসল itu মই লা itu বাইক লা সেলফ মোটর না বিও যেছে তো কোন নতুন ডালবো করবে ইমান দাম আছে পয়সা নাই তো নি রিপেয়ারিং না করব তাই ক্যামেরা চাই বলে বেশি শরম কাছে আমল লেতে Firoz तो गाइस itu motor video te itu kotom hoise to itu carbon koy carbon na to itu kotom hoise hoy gana itu fan video bro lai la fan na jole na lai to दुकान दे शर्ट पे केंजी बुगियान थाकिबो दे तो कंफ्यूज ना कबे केंजी बुकिंग जागे वो इंगाना तो ताई ऐसे को किना चीन लोगे ताई चेहरा दिखा बोले बेसी शरम खासे बोले बे केंजी पूरा जान लोगे दुकान तो कंफ्यूज ना का बोला तो दुकान कान तो बल पर साइ लोगे तो वे मोला बाइक भी ताते राखिना से मोपी फैले पर बनाई थाके तो लोकेशन तो किंगा बिसारबा कले तो इतु ठीक 4 माइल ला ट्रैफिक पॉइंट ना 4 माइल ला ट्रैफिक पॉइंट पर सीधा टाउन फाले आइसे कले एनी 30 सेकेंड ना लगबे बाइक पर आइसे कले 30 सेकेंड दे पहुंची जाबो ठीक इतु गाड़ी ला सर्विस दोलाई ला सर्विसिंग थाकिबो ना तो इतु असर আছে इतु दुकान ने ठीक 4 माइल ट्रैफिक पॉइंट पर सीधा ने 30 सेकेंड निछना ओखाने इतु यूनिटी क्रिश्चियन हाई सेकेंडरी स्कूल ना आई मीन यूनिटी हाई सेकेंडरी स्कूल ला रास्ता होला इतु पे तो लोकेशन तो बाल पर जान जैसा होला दुकान तो इतु आजो साइन बोर्ड इतु पाबो दे खामो गार्बेज ना खामो गार्बेज पाबो ताते পৰা যাই লবে तो गाइस মই তো এখান কে কি দেখাবলে আছে সব দেখাই দিছি না তো মই ভিডিও বেশি লম্বা না যাব বিফোর দ্যাট মই কিবা কই দিব তো তো খানে নি বাইক খান স্কুটি খান পালটিনা খান স্করপিও খান আই মিন স্প্লেন্ডার খান কি বাইক হইলে বি স্কুটি খান হইলে বি না তো খান বানাবো কইলে সিধা ইটো
दुकान जाइबे तो फिरोज लाना दुकान আছে পাইগেন স্কুটি রিপেয়ারমেন্ট সব কইগেন লিখিগেন থাকিব তাতে যাইগে না বানাইছে কইলে ডিসকাউন্ট মলা চ্যানেল নাম লবে এডজাস্ট নাকা কইগেন না ওগেনা গাড়ি খান বানাইছে কইলে ডিসকাউন্ট হেভি প্রাইস দিব কইছে তাই পর না ওগেনা তো কন্টাক্ট নাম্বার তো খানে নি কি দাও দইলবে তাকিছে কইলে কন্টাক্ট নাম্বার আৰু কি খান না পুরা লাগে খান পুরা মই ডেসক্রিপশন তে রাখি দিব তো খান যাইগে না চেক আউট করিবি দেই মই ভিডিও বেছি লম্বা নকৰোঁ এতিয়া পৰা এণ্ড কৰি আছে পানী কিনিবলৈ আছে না বাই বাই এভৰিৱান মই পৰা তক জল্দি ভিডিঅ' পাতাই দিয়ক নে